Konsapatan sid kinaringan, konsapatan sid kinarohangan, tu para pahiza dito ko da misisingilo, di boros da kinaringan, maza sitid buk da sokla sabat, buk da kitab, iboros da kinaringan. Nah hiza diti, narikat na itudukan kumapat, sid taon diti, idulong dat sisingilan to ko diti, vaza dat apagon. Na nunuy ti vaza dat apagon, kalu da varot vaza dat aruhay ti elda. Yeah. Nga ba iti na ito pisingilan dito ko tumad. Baro vaza dat apagon dat navasan di kumasad da pamagunan ni hisa da dati iti. Yeah. Na apo katilambos to ko iti tulukan da biyano. Engon ako dat mamasa ditit boros da kinaringan kumeso. Si saradam dat Yesaya kawalu boros da kahapodom turu ya diti boros daw. Ituhan pinasusut di kondiri daw antad sid ulun daw. Topot iyoku kasip humarap si daw. Na apa kadambus tumukot ako minta doa to ko. O kinaringan tamaza di kikuasa o masundu. Hisa diti rumikat ako'y kumadikaw. Makitahapan ako'y dikaw o makiguna ako'y dikaw sin saradom dahay dat marajal iti boros no ataupun iti tulukan. Tuhan elaan no dat ako di kita elaan dahay makasip ako'y isunduno ikuasa no na mamakay dahay sampai dat iti boros no diti adapat dahay di patarang o artisan di kenerohangan dahay sampai dat iti isovagoralan dat kempihot di kosipan dahay Tuhan. Terima kasih tama isunduno manunda patalunong ni pangitungan dahay. Pampunay kasalan dahay sa kaway ti pakindaman ko sit ngaran tanak no Tuhan Jesus dinimnang kong dahay. Amen. Amen. Hisadot isoot bangunan kadi panguritan na malazo no handab city New York City sid Harlem. Warat isot anak doton do bodow dot sid tingkat 4. Dot madkalu dot napangasan dito nga bomba manalamat dot manalamat dialo nga atutupan ni ti daraslan. Sampai dot nakarikatit malahing din na kadi malahing tuhon na antad sinad bangunan din na sinad tingkat 4 to sinad siba din na baro jaring ka ma edan manalo no jaring dito nga magun. Elda nga arjan to ko betibo. Nanarong upo dit tanak dat idolo di tamadaw no. Na kasi nangit tanak dat sinumuhot ti boros di malayang din na. Tinimuhon nantad si tingkat 4 no. Nasalamat itanak din na. Yeah. Nako to nasalamat minangining elda. Minangining boros. Boros dit Amadaw. Yeah. Na titudukan biyan na diti avazan to ko iso gumazad dat pamagunan Yahuda di kudu iratan dit Raja Ahas. Madakon ko bay ko lulu tami nang ining ti elda nga manaman ako tinmalikod sid kinaringan. Na avazan to ko bago that it no tuluk eretan dot nubuatan. Yeah. Sid mo magun marit yang retan to ko nubuatan no banalay. Mad nakentahan led di kinaringan nunuit apo no rikot. Mad kalu dat inat asamok-samok boil. Yeah. Na kasi pa ko dat kadapati elden rosa dati dat patarang dit nuno itiretan dat apa narikot apa nakajadi nga
nakentahan lain di kinoringan. Terima kasih Elda. Hmm. Nah, kinatulukan di pembuatan. It isisingilan to ko rin sabat nakatahid. Namarajal to ko nilan to ko dat iraja ahas. Amo minindam mo tandan sa kinoringan. Mudang pun kada kinoringan indamon tanda. Nah, ininda mo di kinoringan supaya minda mo yalo tanda. Nga amo iraja ahas. Inopogi, ituhan kondiri, kinoringan kondiri, minanahak do tanda kumadi raja ahas. Okay? It tanda dino, itinetit no buatan, it no kosurat, sitid Yesaya, pasal koturu, ayat 24 sampai 26. Nah, basahan ko si Tibo, ada Tiboros tiya, yaditi. Sebab ino, ituhan kondiri o manahak do tanda, sidikaw tuanku. Baro sumuni, dumagang tizan, dot o supo, kusay it anak. It anak dino, bungaranan daw do Immanuel. Kodung agazono it anak dino, do mongol dombatos kondiri, sumurut lumundu ipamagunan. Gam ko amu po orikot ihiza dino, ipamagunan di midubo iraja it ikorosinmu tuanku, nga zumangaw ka dit tanda dinitahak di kinoringan kumadi raja ahas. Nah, itu na tanda diti nubuatan no tuduk keti pasurutan takobo. Nah, ikitit kinabarasan di Nabi Yesaya ditit nubuatan diti lebih kurang si tahun 734 sebelum Masehi. Nah, kinatulukan di tinubuatan diti nakajadi Sidhiza iso raja Asyur retandot Tiglat Pileser III ay raja purbe tibo minongorumpak om minanawan di kerajaan Israel Utara om kerajaan do Syria. Okay. Uvo taun antad di kinabarasan di Nabi Yesaya. Di nubuatan di minasaku tadi. Nah, gampo rini buban bansa dot Israel. No sunsub antad sid Israel. No kokozow sid Mesopotamia om Media. Om nakorodot di bansa Tanid sampai dot amun no oso dirizan dot yote diti ulun dot Israel. Nah, Yad ko natagaki bansa dia natagaki bansa diote anu sudirizan Israel ko oko. Nah, iti tanda dit no boros si di Raja Ahas iti tazon po ong mangasip yalo di Tuhan. It minangurug dit sompo magunan. Dot patalah si kinoringan dot amu mido it nubo kerajaan dino it Israel Utara om Syria amu mido atanus. Inopogi ong kasih pogi dara i Ahas di kinoringan amu o perlu yado moki tahapan moki tudung do raja do Asyur. Nah, tu andang na boros lain di kinaringan dot. Iyo tidina memang ko zumongo. memang ko sumongong inot kedua kerajaan. Andi aso amu patut do rumosiko. Mas ti ko hongkop biadang topotan. Perlu ko mau kita bang di rajaku. Jadi ne rentong.
Elda, ang matanto ko si Timay, ang otopot na bo, Mm. atalahas ti gamali kinaringan diti dat andang pentalang laid, dat ino di po pamagunan din na dat ikaw rasino, kana kiro si Mhm. tuyo ti din na andang ko kiro nang mitagubang ko dami parang akala laid, Yeah. nga tarin may ti raja ahasay ko. Kay pangitungan niya nga saraw ko dot andang ano basyado umarap sid kinaringan diri. Yeah. Bana. Ma marama ko tabazan sid tudukan dito ko litidat. Kinatutukon nedaan laid ka antawa nga ikinusundot to Mm. nedaan laid. Yeah. Iti maditya nga madkululuy dot yad kinakatarang diyan Eldanor sa ito mad inabuatan bagaimana nakentahan na ni kajadi bo Yeah. na iti ikoson na to din na Eldan Mm. nelaan lain nakentahan lain bo Yeah. maka Eldan nunun iti tapasan tapos tiliti Yeah. Jadi lag kayo na nakatalas di Eldanor sa dinano diri. Magambirisan nagitanak. Nasarang na dot Asuriban sa dot Syria atau Aram pamit Israel nasungol yung banal jadi nintahan di kinoringan kajadin umno slide kinoringan itu itu bedenay ba ko duho kazu ka damburan domburan oh ako nako kiapoy bay ko misun lisun po may popo bay po harati ang duho na mi bambang kopi na sa mo kaya din na amo mapudet apoy jadi ino ba din na isot suriban di kinoringan duwa nakatalahas nakajadinin jadi ko tutuko di hal di bansa dot Syria atau Aram omi Israel nemat na alan tasid mata di ahas sendiri ang apo na pong din oh matay kagima ikakal na kakal rumosiyado minangintahan Tuhan dat kada na rumosi ka nga akon kumangining yalo raja has gamgi irinot hinumagon na yalo banal mo kita pantaw mo kitulong dot raja Asur pagka sebelum iri itu raja Asur dino anak ko sangod dot ulun Yahuda nah oleh sebab tu kerajaan dot Yahuda diti rumukung no kumansang na it Asur ya den na tapos sinimut na kinaringan ni Raja Ahas iti amok ka jadi sopa sa besar tit Asur ya din na jadi ang imatan ko si Yesaya pasal 7 ayat pasal dat ko turo ayat dat ako dam turo ti kadi Tuhan si di nihabal si di Raja Ahas porikoton di Tuhan i Raja dot Asur iryogi ikaw tuanku omi Sokovia itong kobno tuanku omi Razat ko Purimon dot ko Tigagang itagazo banal mantad ko itapo o pijadi antad sid kinotong kizadan dot Israel sid Yahuda jadi iti diti boros di kinarengan dot popentahan dot ong so mulu-mulu ya ditibatan diti sebagai raja kadialo na kapulimon ko na tigagang panal ko agasa diti yan ko apo pitiman antad di kinopitong kizadan kinopitong kizadan dit Israel mit Yahuda na pertama isot no nilan to kulay kinatutuko dit boros na kinaringan pertama ituhan nakajanji dot inapot bansa dot Israel di tiyom Syria hodokon daw karate yan keparay nohodok tanto boy bago gaman po pinjaram nahancur tanto na jadi tapong iyahas matapot no pabuli da posong people tu kinaringan bagi maot minangala di bansa ambay apor luyalo de mangasib mangasib posong people mangimot pa sa kinaringan dara ang minangasib paginga gima to ang minangasib na Raja Ahas kinumiyo pakat amino kita bang di Raja Asur jadi memang kok kinakay di kinaringan Raja Asur dot minangorumpak dit Aram atau Syria di tiyom Israel
memang ko Asur minanghancur nga nunu guna di Raja Ahas dat kumyupa katong tepot no. Sinumamba si Raja Asur sampai nasungkoliw yo si do. Haratin na Elda, Ya. napalan lain di kinaringan Oh. yad ken Oh ya, oh. ano perlu yado dat makitahapan Oh. inat Raja Asur din mo. Ya, ya di napalan na kinaringan nga numbers lang kinaringan oleh sebab tu aminozo yalo na ina nabot nakajadi sinumurutno i Raja do Mesir minitabang na do Asur dot minongorumpak do Yahuda yad ko ito gonok om iyad ko ipotizukan Ade. om rinu mikot yad ti dino yad kelo kompamaw do lizud bana kagaso kababak silbiawot lizud ka nga Ama ko pamuka ba yung Eldang? Karikat si Teo. awinan no samok no boy nga Oh. ina tujuan na kinaringan sid ayat dat Yesaya pasal 7 ayat 20 dinom 21 matoko dat yan pumadiri it kebuatan na bansa do Yahuda nga okon ko no binasa so ko biyay tu ino pud di kinaringan omboy kasip si dao sebab ino matoko dat sid dat boros iti dat manjadi ito ko ong tepot no misti to ko do somulmul kasip sid kinaringan araat o surupu bahagi ko itu lundit mga mudot kinaringan yan dinitit ko daw jadi nilan to ko mazasid sejarah om inaborsid sa dalam kitab dat ang minakasip yahas jumadi do kuasa do tagazo Yahuda gima tu amin ngasip ikinotutuko dao how nakala dot Asur kinala dot Asur ay guli ko si dia ada gemazan Ade, Elda Robit, itimat kinaringan ako tupot na kasukup matintahan na ibong. Nuni ka jadi kabantangan ng sumuot yad ketiga. ya Kamay mat dito ko dat ama mulot ang kinaringan Elda Nosa. Ama mulot ang kinaringan. Pamsiti mat tutulukan dito dat mga jal ito ko porogi dat guminit ang tawa nga sumandiw ba nasit oh ya na din na awasan dito ko dami parang awasan dito ko dat amin ang asip yahas mad na posted tudukan dito ko ti awasan dat nano harati dat ngaran kabo Elda Rosa mi parang mad no po nano harati ngaran ka ba nuno nakaharati tili dito oreta ng ngaran Elda Bando Rosa pangaran. oh bando pangaran Yan iti. Maza di kubuat ano, kubo boroso, itsubang kom di Yesaya. Ituhan, pinohodtol wagu di inuhun. Pinengat wagu sid bansa do Israel. Nagimat kita di bogi merik, di penerangan di Elda. I Raja Ahas, ninomili do humarap di ketulungan di Raja dot Asur Asur. Nah, suhu di Tuhan si di Yesaya, pungaranay it anakmu ka, anabi tingaran di titanak. Bayangoy mo ka, itingaran di titanak, ipanakaw talangkas, hagono mga rampas. Ini ngaran di tanah kantau nga dalam bahasa daw maher salal hasbas. Nah, iya iti iso tanda di Tuhan dot amu mido yad kino surat si Yesaya 8 ayat 4. Gulu dit eldo manang ama om monong iti anak iti kapungor ikugo borson i mahir salaw hasbas. Ato ko punong ama, ato ka punong idi i mahir salaw hasbas iti. Sokovyay it harata dokota do damsik om sokovyay ibarang it narampas do Samaria rangkaton
di Raja Asyur ka. Hmm. Apo ko punong ama, apo karahati do menong ama menong Oh. ini tanak iti. Apa karahati mengodim dat ama midi. Oh. Oh, Harati apa ko sento. Mana? benar. Apa sento. Apo ko sento no tanak. Hmm. No boros dai di kinoringan. Pinungaranan po giya di doilo. Hmm. Popengat. Hmm. Dot memang iti akan berlaku buruk. Hmm. Jadi ilda nursa, emot kritit intahan do kinaringan si dia has diti, ni baza si Nabi dia saya. Kon kebay ke iya saya nga mad songong ko bioti. Songong ko. Oh, Iya. boy tanganak dia lo nga pinabazan ko biya di habal dat intahan. Ya. Ipo mangaran di anak Oh. nga pohon dong pengat di bangsa do Israel ini. Jadi yang imatan toko tit garis masa kasih pada subuh. Hmm. Intahan di Yesaya antar si pinaringan kumali Raja Has. Antan sino onuwan toko 20 tahun. Jadi riagi minogontizan si Zambulan. Apa karahati lagi mogombirisan di tanah. Mga din pagita mangamu po kabalang mana. Arti hopodnom, lebih kurang hopodnom balu bulan. Sentuh namin tanga. Iya. Bo, ang Itu kiramihan. po kuasa besar di Tikoro si Diahas. Selesai na kinaringan. Lobi po ko imo. Hmm. Tugima, iban sa Yehuda diti, amu minangaramit di tawaran keselamatan antad si Tuhan. Yeah. Yad kinoboros si Yesaya pasal kabalo. Iya. Yesaya pasal kabalo ayat konom koturo ang kabalo. Nah, sabab tu minangamu itulun diti divaig dot ozom antad si divaig do silo Oh. ka om minog kikip no yoti sid tinogubangon di Raja Rezin om Raja Pekah Hmm. yoku ituhan Oh. oporikot di Raja do Asyur do mibozo di tumpuk tagazo do sojal dau Oh. kata di Raja Asyur diri minanawan di dubo iti korosi dau Hmm. na piano minangawit do sujal mengurakan mengorumpak Hmm. Yehuda Hmm. Mau rumpak di kau kabel. mengorumpak di kau ahas ka Ada. nah muka diri songo na ka itnolunod ka diri dakdolunod keri Iya. sumurong yoti yad kol di zud antad sid bawang do Efrat Aha. di lumabay Ah. om mga dampay di timbang dino Mhm. dampazan yoti Yehuda Hmm. yad ko lizud do sid kazab kamay Kazabon. aradom om monopuan di nunu nopo Ah. na Menupuan din dulu pa mana. Ama ko po mo ba? Atau puan na mo. Jadi yang Sid ang King James version na Sid Leo ka ang Sid mamagon Sid Kazabit ko po. sumasumok na Away na. Leo mo Nga nga tumintin dati minay lumunod. na Yeah. Yeah. na emot to ko city Mm. amu mausukupan di Raja Asyur dot Mm. baik ko ino Syria om Mm. Israel Utara o Tanawan Yeah. Ah. gima to tamahayan do Mm. Yehuda mga inantaman Ah. ano mo Ah. Ah. na Yan ko bisa dot togon na kompo Tizukan. pati suka. tepot Yeah. baru harapan Ah. baru harapan Isair Yasub anak di Yesaya Yesaya. Kay gulo. guru Mm. open ko bay ko ngaran nino Yeah. iti ngaran diti minongobit dot imuhun dot Ah. It. mulong ko natawan no dot kerajaan Asyur di kerajaan Yehuda Mm. Syair Yasub ano kopiro ot ulun itno bi hoguli Yeah. baru harapan sini no puro to baru harapan gima
Emmanuel, ikinoringan o mozo-gozo ito. Okay. Nani ko horotizo, ilotong ngaran dilo, kung bako, sembarangan ngaran. Mongobit, pesan, peringatan, popuhondom di bangsa Israel hizadi. Kage pam iti batong ulun dat Israel kage no tudan dat ang mamungaran dat anak Elden Rosa sang kangaran baik iharati ong kira-kira nga kita mo doon daw dali kinaringan sinadulun din no apo alanday antong apo osu tudukan led di kinaringan dat iti pengaranan do tu yad keti ka madket Emmanuel kabagi madire kinaringan bozo-bozo dari naman din na yang elan ay antong artisan banal isa tintahan antong agama di kinaringan popuhondom dat ako opoluro si to kinaringan manaw dikaw ana elderobit naman to ko yala ahas niti atalo mo yala ibo atalo obing rosipo nasid abasan to ko tudukan niti ong rumosisid Tuhan asat ikorosi baru bago boros dat it paling ikorosi toko biti it ikorosi di toko bago na naka elderobit dan it ong rumosisid Tuhan asat ikorosi ka tadi adara perlu iraja ahas di rumosibo na pelembusan na ka elda na apa Columbus Quilo iantad ko positin nunoit nakatalas di Eldenor sa din ano bagi Meryoy tahun 734 tinumimpun it kerajaan Asur sinumarang binangarampok dot Damsyik kota besar do nuketi Aram diryogi as Israel jadi nopongoy kinorengan sid turun atus tolu no podom dubo sebelum Masehi. Kay matay ka subay ko nasarang ibansa da Yahuda sid taon 722 sebelum Masehi baru pod taon pialatan Tuhan. Jadi harat inuniti nemot iraja Ahas kuranit longon kinoringan gumama yan ko ko boros nakajanji daw. Nga sid salom hopod po taunan tadiri. Kakali dat elo tumungagit bansa do Yahuda diri ang kasi pagiyahasid kinaringan. Ong rumosi og yalusid kinaringan. Nga kon ko iriot tinugubang niya da iriot girumosi sid sangod daw. Na iri no kasabab dat tinahakan po do kinaringan lebih kurang hopod taun. Alain din yahas. Alain din. Sampai di kinurungasan dat Yahuda tu sinarang no di Mesir omit Asur yan kolizud no korikot si diote. Jadi ong rumosi sid Tuhan aso ti korosi. Iya has okon ko sangat daw dubota daw nga tinahakan timpo di kinoringan dot menghitung sama ada mozo di ti korosi daw atau nga tumagufang sa kinoringan mo kiampunom tumubat ngamatay ka. Nununemot toko kadi kinaringan maza si di Yesaya binoros ni mohon si di Raja Ahas Yesaya pasal 8 ayat 13 hondomono dot yoku diti Tuhan ibanal ko kikuasa om osusi ka jadi yoku no ot apatut rono kondiko amo atalas kaya dinoy lebih kurang hupon taun liya dino piaka bide boros hondomono yoku diti kinaringan kikuasa om nimot na dia kinakalaan di Raja dot Aram atau Syria om Israel maka kalian lo ahas daya diri buatan daw kodo banal kina ko dia boy kodo tanto jadi itu no imuhun di kinaringan pemadi saya naiko ka di Tuhan benahat na dot baru si di bahanda si di Yesaya mitong ulun di kasep dot iko kan kadan kono mga gamakaraton yan kilogramaon dioti ka iraja mitong kina humay di bansa da Yahuda magamado karatan kadan rumos di karatan gina madioti
Omkadano humagut dorumosi dit ikorosi diotika. Ni pengimpihot di kinaringan di bansa dit. Aku di na binaras na rin na bidiri. Nobi. Nah, jadi ang tepot no iti no harati dot rumosi sit kinaringan diti susio ni kinaringan, hormato ni kinaringan. Rumonok di kinaringan. Nga iti amun agama dia do Raja Ahas sabab ino ang humormat sid kinaringan ino mga kundot i kinaringan no it kikuasa do paling asabat sid Sokovia irinubang di tipo magunan. Jadi ang mazo-mazo isi do dito ko aso ka dapat montok punovot sid dito ko yadi no daray timuhon. Ang pasandatan timuhon sid Raja Ahas. Navantang ba kinaringan ng Oh. mo? Inapogi iti toko biano na iti o kemat toko do punovot dot emat alan tasid matan toko kalan toko rumosi sumara toko no manal sid kinaringan to ina kinaringan at kelo de manaw toko pangokon ko ano keti Ivan kinaringan ataupun pabanaw ni kinaringan na ponsoban mi kot sidita ko ako rikot ti ponsoban nito na ina na temot ko dat panako apantang nat bimara jalan toko Kaludat, perlu to ko masih banal iti tigagang to ko din tibo. Iti to ko COVID iti. Yeah. Arati, Nah, perlu ini- to ko mantupan. panal na tuan Kan sampai dat olingan dito ko dat ikinaringan din na manaud. Tandang kada ko kiros si kadit kinaringan mo. Manal. Harap ko banal doon. Pangasip ko banal doon ka. Nailan to ko ti Elden Rosa Iahas. Nailan dito ko dat amang asip di kinaringan, amang ining di kinaringan. Sungguh pun dat sid depan na mato daw. Sid mato no sid tuguvang no daw kon diri at duni boros di kinaringan nakajadi no. Nga kakalita mga asip. Mapasan masih tudukan to ko iti dito kon kabaikin. O gumupo baro po balay tat karatan dia ada dito. Igama daw kon kabaik ko asumam basid kinaringan at ka mga asip nga bisa lagi ispot kosipan pokon dan ako simpang o manako korol dit ginapo da kinaringan. Dahil din no sa timay ka po busin at kabuatan na dia has bokon din na dat. Man. Ang tapot ng mga sipagiyado ako ni ko kamanang si nirumpak bo. banal Adi mad miring surut petit kabuatan na dia leti. Boy naka kabuatan na yad kenena. Naka, reton ko si titit ko buatan no diado. Na nakacatat si buku dotong raja. Bahwa iyan do raja hasiti. Minang agama yo si dot amu ko sinang di ginawa di Tuhan. Na nunukad ginamadaw. Keso, sumusuy yo si do dit na agama dit ongo raja dot Israel. Nunuit na agama dit ongo raja dot Israel hanya sila tu si Yehuda. Nunuit na agama dit ongo raja Israel. Susan Diago. Gam ni samba daw it anak daw dot Husay. Sid ongo kinoringan. Yeah. Bakon ko kinoringan. Ito nga sa sambaon. Sambaon. Ni samba itanak daw Husay. Bah. Bago po. Sumusuy yosido, dit ko basan, dit ulun, dit pentong ko pamagunan daw. Iko basan disid sa koliling daw. Ito mo bansa. Pinso Suzan. Ba. Gampo. Sid ongo burul sid sahaw dot ipat. Ba. Ipat rason dot ipat kadasar emot daw dot nuno kay po kazo Ensanan. ipat it o kazo dot ongo sogurut. Dakat ribbon ka mong bahasa tayo po. Ito ongo sogurut. Nuno ka ni Sinoya. Sinono pinotonduan daw dot mukhairyo. Panambayangan. Panambayangan. Pinatanduan ni sa sambaon. Om Sinoya dot manutun di komunyan. Ka sa sumamba Sinoya. Na kohorot sa banyang bayang-bayangon nito.
Umberimpa ng sinotoko, hizadino, si Jehuda zadino, si kerajaan Yalo, sasamba. Karazarazat dati no Elden Rosa, ko imot ko panambayangan. Karazarazat ko imot ko. Nene, osubur-subur to kaso, said si Badaw nun, sasamba. Ipampang bahasa sasambaon. Kinunok nga sambaon. Yato, ya has dipir. Kaitan dat kabo Elden Rosa, yali diti irajadat ang sid malaju, irajadat paling otorok ka sid Israel ka. Iya. Banal nenoy. Inagama di alo diti. Minungawit do ko sustaan. Kung kabay ko sida. Irazat au nga no susai. Di bansa daw na susa. Okay, gampo si Yesaya pasal 8 ayat 21. Itong razat din humungot yoti sampai menguro mengolupu yoti di raja om kinoingan. Kung kung nako sampai mengolupu do raja inoy ay baru po kahormat si raja ng nadino. Yang silit ako melayad kinanelda. Atangkap ninoy. Nani humungot titit razat sampai do mengolupu di raja. Nah, sampai dot si 2 Tawarik 28 ayat 27. Minatay Raja Ahaz. Ang nilabang si Jerusalem. Topot i Raja Ahaz, Raja mo. Nga, okon ko si padabangan do dang Raja o pinulabong o diyan. Do Raja mayano iti. Na, iti hal diti, papuhandam dito ko. Dot barong intahan di kinoringan. Dot nuno. Ino ko tulisid ulangan pasal 18. Ayat kohopodom isto. Doken tahandain. Dot kuran ka. Kadano mga garas dit ang anak di kowu. Dot isamba. Dot tunuban si timpak do pinadaha. Kadano po si mozoon it isay no po isidikau ijumadi dot mongin tutun antawa mogihim do pongin tutunan antawa mamakai do jimat adan no baro antawa ikisindaat ko mokituduk dihatod dot udun minatay kadan no baro tu ituhan di kou asana diyad dino ogamaon atalahas sin ulangan hopodong balu ayat ko hopodong iso. Menjadi amu kawasa dot baro pinoko kinoringan di toko tanid ko ituhan dit minongurug song binongna. Kemudian ko sedih kau dan Pero tandaman ko yelda. Nunuot kasabab dot id razat do Yahuda nga mamuruntak. Si di Raja Ahaz mamuhormat. Ano mo pag dito ko ipanambayangan do ka badino. Gam sino di Raja dot linontok. Abo ka. Banal. Nanyo volino it sokove sa sambaw ni no mitandawan tan si Damsi i karajaan ni nakalan diri. Irin o tinapod daw. Jadi bansa di karahati yung kakali iso ginapod daw si kinorengan. Mana ko umungon. ayo. Iwasan na sa sambayangan din. Asan sambayangan? Binuntot niya. Ibo ginabo Nah. ni Dirit. Ako subang sa sambayang mo. Banal. Ano ko pangawit do korban mo. Iya. Anto ko linontok dia lo Raja Ahaz. Elda. Emot kumitit pisingilan to ko biya na itulukan. Mad. Banal ko manuduk penta lang ay kinaringan dot. Kadung itiyag daw kandaranggalan Iya. Temot to ko yahas diri. No, nabi penuhan di kinaringan. Usipon. Nga pun kabay ke pemagunan kon diri daw bulong pun di bansa daw. Bad siri-siri ang napunso. Na ina naot yad ko
tudukan si ditoko diti. Nah mungkin dat bapak dati ditambah di elder Robit si pengobian dati. Iya. Gamata ko bising la dati. Parot nuvo boros di LNG White City dot engin ko dot basaon bong. Kadi LNG White penghitungan toko witak toko sin kinoringan kadi alo. Kadan rumosi di tikorosi di tongolun taraat inono irumosi di tikorosi dioti menghormat dihormaton dioti tepot itoko mositi dot osio om akan sang popot tuduk popentadang di tabanat. Kokiro ong oka bitimato di toko kadi LNG White. Emot toko irogon mga gamado punovot. Dot ipangasaw umipongoromoy di toko ka. Topot elan toko dot itong malaikat do kinaringan korjo na mga likup di toko sampai amu onong toko di kuasa do tarat. Sabab ima to kinaringan tiso mulomul mo tupat unon di Israel o mitako di Tibiano. Dot it sukulom kasih pom marap toko si daw ka. Isa po bago boros di LNG White City dot yan din na. Ipat-ipat toko oporo lumagavi do minta dua hiza di mikondiri toko do misising do boros Tuhan kan. Iriogi igama toko si toko it horotizan din no. Sin Sokoviay it sangkut om kohigangan binapo do tafagat om kahangkaban di toko inuday toko it timpa do kinoringan. Bago kadan pogilizan di toko ikosipan toko sidong anak do raja antawa nga isay no pa iriniba mudlong ko imot toko do kibantog o horumat o matulid. Bahay ko sid kinoringan. Sabab engin ni kinoringan dat iginavo di toko popison di ginavo daw. Na ong osyanan ko daw notorima ko di kinoringan sid salam do ponorum dakazan daw. Na iriyog yo viton toko ko susan toko kavagat toko binabo di toko si daw. Melan toko dat ikinoringan noot mga likup di toko yan din na. Katalahas metit tudukan biyan ito ibo gambelen jiwait kan diri nga mapapago boros daw. Yeah. Si ditoko dat baik ko akon kabay binsang kiking toko dito ngolun kyang goos kyang pangkat. Yeah. Gam panaman ako sumundi ko sin kinarin. Iya. To kasi pa ko datong sumundi ko diti. Akon ko aso ko susah na masakaratan to ana engko dang tit magunan diti. Nga kasi pa ko dat wati sa ko position dat ba na ko primanan to ko dat ahakang to ko. Iya. Sit kinaringan. Tapi neten sanan mabin neti tulukan diti terima kasih di Eldan Norsa. Terima kasih di Elder Robit. Terima kasih lagi di Pastor Helmi. Menakot tumabang sid gamada mga rakam gitu ya di Elder Neldi. Ipat-ipat tit gama marajal nga ayo ti posa dia ditit rakaman. Bahagi di sino kinarukangan di minimot minang-ining humarap ako ititulukan diti keng kansang di pangasipan dito ko toko no sumundi toko banal sid kinaringan na pangobian kinaman kaya Elder Robit pumasad dito ko na minta dua. Kaya minta dua toko. Patamadahay dito sundo si sarong kerajaan sorga. Napongo ko na misisingilo dito tudukan sekolah sa Batabiano. Om natutunan dahay isay Raja Ahas. Om nunuit navazan daw dit amu minangining om amu hinumarap sid kinaringan. Om ikaw kondiri. Jadi Tuhan taha kayo ko na dot komilan. Antawa nga taha kayo ko nagkukuatan supaya kumavido ko'y banal ikaw sinsaralom dot kahangkaban ng kususan dahil di. Sebab asunot pangaharapan ng sundiyon dahil tanig ko ikaw. Tama, terima kasih. Tu ititudukan biano minanahak dahil dot iso ot kakansangan babu sampai yo ko'y diti so mula-mula to pihot sidikaw sampai kerikatan mo di kendo mo. Tino-tino mo dahil Tuhan, mempunyai ni dosa-dosa dalam kesadaran dahai, pasaron dahai sa COVID-19, sinsalom dengaran Yesus. Ini menanggung dahai. Amin. Amin.